हे सदा प्रभु ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଶରଣ ନେଇ ଅଛି। ମତେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମ ଧର୍ମ ଗୁଣରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ 6 ଦିନ ବହିଗଲା କୁଶଳେ, ଉଠିଲି ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ମଙ୍ଗଳେ। କେଡ଼େ ସୁଖେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ରବିବାର, ଆଜି ଅଟେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ମୋର। ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଏ ଦିନ ଭିନ୍ନ, ଆଜି ଅଟେ ସାଧୁଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଦିନ। କେଡ଼େ ସୁଖେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ରବିବାର, ଆଜି ଅଟେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ମୋର। Praise the Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा पूजा आराधना पाइबाकु यज्ञवंत एकमात्र पवित्र परमेश्वर पिता, आम्भे तुम नामକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ବିପଦ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ରାଜା ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଚାଳିତ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିସିପେଟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ବାପା ତୁମର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଠାରେ ରଖ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବର୍ଷିପ କରି ଆସୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ପୁଣି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଦଉଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ରାଜା। ତମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପୁଣି ସୁସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ତମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ କୁ ପ୍ରଭୁ ତମର ଲହୁରେ କଭର କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଢେଇ ନିଅ। ଏ ଛୋଟ ନିବେଦନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବିତ ମହାନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିସମାସ ସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି। ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା, ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା। ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଝୁମି ଯାଉଛି, ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି, ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି। ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି,
ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ସେ ଶୁଭ ବାରତା ଦେଇଗଲେ ଦୂତ ଜନମ ନେଲେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସହେ ସରବେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ ନାମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ସେ ଶୁଭ ବାରତା ଦେଇଗଲେ ଦୂତ ଜନମ ନେଲେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସହେ ସରବେ ଗାଇବା ଆନନ୍ଦେ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଶିଶୁ ନାମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଅରପିବା କୁନ୍ଦୁରୁ ସୁନା ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଅରପିବା କୁନ୍ଦୁରୁ ସୁନା ଗାଇ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଖୁସିର ଲହରୀ ନାଚି ଉଠୁଛି ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି ଧରାରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆହା କି ମଧୁର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଜୀବନର ମହାପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି ଧରାରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆହା କି ମଧୁର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମ ଭଜିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଜୀବନରେ ମଧୁର ମହକ ସୁବାସେ ଆନନ୍ଦର ମନୋହର ସେ ମଧୁର ମହକ ସୁବାସେ ଆନନ୍ଦରେ ମନୋହର ସେ ମନ ବଗିଚାରେ ବାସି ଉଠୁଛି ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମନର ସାଗରେ ଢେଉ ନାଚୁଛି ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଜନମିଲେ ତ୍ରାଣ କରତା ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଝୁମି ଯାଉଛି ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି ବେଥଲିହିମେ ଗୁହାଳେ ଜନମ ହୋଇଛି ଦୂର ଆକାଶେ ଦେଖ ସେ ତାରାଟେ ହସୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟଶୁଚରଣ ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୋଏମ୍ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବେ ବ୍ରଦର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ପୋଏମ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଦିଶେ ଅପୂର୍ବ ତାରା ଝଲସାଇ ଦିଏ ଜଗତ ସାରା ତାରାର ଆଲୋକରେ ଦେଖି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମେଷପାଳକଗଣ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେ ମେଷପାଳକଗଣ ଆଣିଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସମାଚାର ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦାଉଦନଙ୍କ। ସେ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ୱୟଂଭୁ। ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧରାକୁ, ସଜାଡ଼ିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ହୋଇବ, ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଜଣେ ଶିଶୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ମେଷପାଳକ ଗଣ ସହ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଗଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ସରୁଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦଳେ ବାହିନୀ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଗଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହିଗଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା, ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଦୂତମାନଙ୍କ ଜୟଗାନେ କମ୍ପିତ ହେଲେ, ଦୂତଗଣର ଦଳ ପୁଣି ଦେଖା ନ ଗଲେ। ମେଷପାଳକ ଗଣ ଦେଖି ପୁଣି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ, ଆପଣାର ପଲ ଛାଡ଼ି ଆତୁରେ ଧାଇଁଲେ। ଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ନିଶା। ହୃଦୟ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଅନେକ ନୂତନ ଆଶା। ପହଞ୍ଚିଲେ ମେଷପାଳକ ଗଣ ଗୁହାଳେ। ମାତା ମେରୀ ଓ ଯୋସେଫଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଭକ୍ତି ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଗଲେ, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେହି ତାରକା ଦେଖି ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦା ପଣ୍ଡିତ ତନଖି କଲେ ଆପଣା ଆପଣାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଲିଖନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଏକ ଖବର। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜିରୁସାଲାମ ବେଥଲେହେମ। ବାହାରି ପଣ୍ଡିତଗଣ ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ହାତେ ଦେଇ ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ବାହାରିଲେ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଶ। ତାରା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଦର୍ଶନ। ଆଶ୍ରସରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜଧାନୀ ହେରୋଦଙ୍କ। ପଚାରିଲେ ହେରୋଦଙ୍କୁ, ଆହେ ମହାରାଜା, କାହୁଁ ଜନମି ଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଦେଶେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ପଣ୍ଡିତଗଣର ବଚନ, ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ଦେଶ ହଇଲେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ବିଦାୟ ଦେଇ ଚିରହତେ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମି କଥା ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଯଥାନ ଆମ୍ଭକୁ। ତୁଚ୍ଛ କରି ହେରୋଦ କହିଲେ, ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ। ବାହାରିଲେ ପଣ୍ଡିତଗଣ ହେରୋଦଙ୍କ ନଗରରୁ। ପୁଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ସେ ତାରକା ଅତି ନିକଟକୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ତାରକା ଚାଲିଲା, ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାରା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ। ପୂର୍ବ ଦେଶରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶ। ପଣ୍ଡିତଗଣ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ଉପହାର ଦେଲେ। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଅରପି ଯୀଶୁ ମହାନନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭରେ ପୂଜ ଚିରନକୁ। ଆସ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା, ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାଶିଷ ଜୀବନେ ଲଭି। ବଡ଼ଦିନର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିଏ ମୋର ଅର୍ପଣ କରେ ମୁଁ ସେହି ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର। ଆମେନ୍। वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडरफुल। आमेन। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମକୁ ବିଷୟରେ ଆଧାର କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଏମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତେ, ନହେଲେ ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।
सुनो रे सुनो मोहा प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुनो रे सुनो मोहा प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी शिशु से सुकोमल शांति अवतार शिशु से सुकोमल शांति अवतार सरगु आसीथिले आम लागि जीवन देले सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी ताको हातर परस पाई दुखीर दुख उभेई करुणा भरा तांकरी आखि ढाळिला लुह पापी को देखी चिन्हिथिले से मणिषर मन चिन्हिथिले से मणिषर मन एड़े प्रेम आउ केही करिनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी नथिला तांको सुख आभास सेवाकु सिए मणिले सुख मणिष पाई सही आघात पिंधिले से कटा मुकुट जगतर पाई स्नेह उपहार जगतर पाई स्नेह उपहार एरे प्रेम केही करिनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी शिशु से सुकोमल शांति अवतार शिशु से सुकोमल शांति अवतार सरगु आसीथिले आम लागि जीवन देले सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी सुन रे सुन मोह प्रेम कहानी मनरु ताहा केबे भूली हुएनी प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर आ प्रभु बहुल्य मात्रारे अनुग्रह करंतु आसंतु समस्ते को उच्च कर ताल दे सिस्टर को उत्साह देवा नेक्स्ट आमे बाइबल को जाड़ को जीवा मन को मधुरे सारा सिस्टर अछंती सिस्टर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord today. बे आपनकर समय सिस्टर Also praise the Lord. Good morning. Happy Sunday. Blessed Sunday. धन्यवाद. नमस्कार होस्ट आज्ञा. Praise the Lord. सालाम जय मसीह के. आसंतु ए सुजोग देथिबारु होस्ट आज्ञा धन्यवाद जणाए. दीदी को मध्य धन्यवाद जणाए. मत स्वागत करथिबारु.
बहुत किछि क्वेश्चन नाही किंतु अति परिचय क्वेश्चन आम माने जानिथिबा क्वेश्चन सुनिथिबा क्वेश्चन ମୁଁ 5ଟି क्वेश्चन पचारिବାକୁ इच्छा करे आपण मानक मध्यरु जे जानिथिबे अनम्यूट करिक कहिबे दयाकरी जे कहबाक चेष्टा करिवे सेटी वीडियो ऑन करंतु जानिथिबा क्वेश्चन ना तेणु करी कहूची सिद्ध और सरल और परमेश्वरंकर भयकारी कुक्रिया त्यागी पुरुष किए थिले बाइबल रे आइब 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 सबै जान्छ धन्यवाद जुनस को परमेश्वर केउ नगर को जीवा निमंते आज्ञा देथिले निनिबे केते पर्व केते पदर लेखा अछि ଜୁନ 3 ପର୍ବରେ ଲେଖା जुनस 1 2 रे लेखा अछि जुनस केते दिन माछर उदରରେ रहिले 3 केते ଦିନ दिन केते रात्र ଦିନ 3 ରାତି आयुबଙ୍କର केतोटी पुत्र कन्या थिले 10ଟି 3 ଝିଅ 7 ପୁଅ ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ନା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କନ୍ୟା କହିଲେ ପରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ରୀନା ଦିଦି କହିଲେ 3 ହୁଁ ଝିଅ 7 ପୁଅ 7 ପୁତ୍ର 3 କନ୍ୟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଅତି ପରିଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ଲଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଲଟ କିଏ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ରା ଆଉ କିଏ କହିବେ ଅବ୍ରାମଙ୍କର ପୁତ୍ରା ତ ସଠିକ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଲଟଙ୍କର ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ଅବ୍ରାମ ର ପୁଅ ହାରନ ର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଲଟ ହାରଣ ହଉଛି ଅବ୍ରାମ ର ଭାଇ ଭାଇ ବାଇବଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି ଅବ୍ରାମ ର ଭାଇ ହାରଣ ର ପୁତ୍ର ଲଟ ତେଣୁକରି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ଅବ୍ରାମ ର ଭାଇ ହାରଣ ର ପୁତ୍ର ଲଟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ନା ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ କଲି ମୋ ନିଜ ମନରୁ କରୁଛି ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନେଇନି ନିଜ ମନରୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ହିଁ କଲି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଭଉଣୀ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ନା କଣ ନିଜ ନା କହିବନି ଅବ୍ରାହାମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଣ ଅବ୍ରାମ ର ସ୍ତ୍ରୀ ର ନାମ ସାରି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସାରା ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକରୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିସମାସ ସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ସଞ୍ଜନା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସିଷ୍ଟର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମକୁ ଅତି ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କର ଏଇ ବଡ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଷ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ଯୁବତୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର
ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସଙ୍ଗ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ଏପଟ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ତ ସଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ବାଜୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ବାରିପଟ ବସିଛି, କ୍ଷମା ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର 14 ପଦ। ଏହି ତ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆରାଧନା କରିବୁ। ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଖେଳି ଯାଉଛି ଆଜି ଖେଳି ଯାଉଛି, ଖୁସିର ତରଙ୍ଗ ମନେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି, ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନେ, ଜଗତ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଯିଶୁ କଲେ ସାଧନ, ମାନବ ରୂପୀ ହୋଇ ସେ ଦେଖାନେଲେ ଜନମ। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ, ବସୁଛି ଗିରି କାନନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ, ବସୁଛି ଗିରି କାନନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ଶୁଣରେ ଶୁଣ ଜଗତବାସୀ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଉଦ୍ଧାର କରତା ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଜାତ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଶାନ୍ତି ରାଜନ, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତା ପରା ପ୍ରାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଶୁଣରେ ଶୁଣ ଜଗତବାସୀ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଉଦ୍ଧାର କରତା ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଲେ ଜାତ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଶାନ୍ତି ରାଜନ, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ପିତା ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଜଗତି ଦେଖ ହେଲା ସେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ, ଗୁହାଳି ଶିଶୁ ଯିଶୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଶୈଳ। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ, ବସୁଛି ଗିରି କାନନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ, ବସୁଛି ଗିରି କାନନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ଦେଖରେ ଦେଖ ଆକାଶେ ସେ ପ୍ରଭାତି ତାରା, ସଂକେତ ଦେଇ ଜଣାଏ ଯିଶୁ ଜନମ ବାର୍ତ୍ତା। ହୁଅରେ ହୁଅ ଜଗତ ଜନ ସର୍ବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହୃଦୟ ଗୁହାଳେ ଆମ ଯିଶୁ ହୋଇବେ ଜାତ। ଦେଖରେ ଦେଖ ଆକାଶେ ସେ ପ୍ରଭାତି ତାରା, ସଂକେତ ଦେଇ ଜଣାଏ ଯିଶୁ ଜନମ ବାର୍ତ୍ତା। ହୁଅରେ ହୁଅ ଜଗତ ଜନ ସର୍ବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ହୃଦୟ ଗୁହାଳେ ଆମ ଯିଶୁ ହୋଇବେ ଜାତ। ଆସ୍ତରେ ଆସ ଯିଶୁଙ୍କ ପାଶେ ସର୍ବେ ଜୀବନ, ହୃଦୟ ରୂପୀ ଭେଟିକୁ ନେଇ ସମର୍ପି ଦେବା। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ, ବସୁଛି ଗିରି କାନନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ, ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ହସୁଛି ଧରା ଗଗନ,
ବସୁଛି ଗେରେ କାନନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ ଖେଳି ଯାଉଛି ଆଜି ଖେଳି ଯାଉଛି ଖୁସିର ତରଙ୍ଗ ମନି କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଧରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନି ଜଗତ ପାଇଁ ମୁକତି ଯିଶୁ କଲେ ସାଧନ ମାନବ ରୂପୀ ହୋଇସି ଦେଖ ନେଲେ ଜନମ ବସୁଛି ଧରା ଗଗନ ବସୁଛି ଗେରେ କାନନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ ଆସୁଛି ଧରା ଗଗନ ବସୁଛି ଗେରେ କାନନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ ଆସିଅଛି ବଡ଼ ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହିତ ମିନିଂଫୁଲ ସଙ୍ଗ ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆମେ ବାଇବଲ କୁଇଜ ଆଡକୁ ଯିବା। ସରି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭର୍ସେସ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଙ୍କି ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭର୍ସେସ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବେ। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଙ୍କି ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପିଙ୍କି ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋଧେ ତାଙ୍କେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୋର ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ନାହିଁ କି କୁନ୍ଦୁରୁ ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧରସ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭେଟି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ଏନି ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଟି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣମାନେ ମତେ ମନେ ପକେଇକି ନା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଆମେ ଆରାଧନା ନିକଟକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, କଢାଇ ନେଇଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଏଇ ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି 2-3 months ago ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛି। 2 month या 3 month ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଚେନରେ ଭାତଟା ଗାଳିବା ପାଇଁ ଭାତ ଉଠଉଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାତ ଡେକ୍ଚି ଥିଲା ସେଟା ମୋର ହାତ ପୁରା ପଡିଗଲା। ସବୁ ଭାତ ମୋର ଉପରେ ପଡିଗଲା ମୋ ହାତରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଖାଲି କେବଳ ମୋର ହାତରେ ପଡିଲା, ସେଟା ମୋର ଦେହରେ ନ ପଡିକି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ମତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ଯଦି ହାତେ ନି ପଡିକି ଦେହ ପଡିଥିତା କେନ୍ତା ହେଇପାରେ, ମୋର ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ପୁରା ଗରମ ଭାତଟା। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବି ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ
विश्वास करू कि आम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करवा जेहेतु ये जो जिनिस मो संगे घटिला ता पूर्वर ही मोर बापा मते कही कि शैतान तोर पछे लगी तो देखिकी रह बोली मुई खाली भावुली कि केनता हिसाब रे एटा लागो मोर संगे किंतु सेटा घटिला एटा बहुत बड़ घटना दुर्घटना थिला मोर पाई बहुत कष्ट मध्य होइतिला किंतु प्रभुंकर महानाम को मु धन्यवाद दिए तांको दासंको मध्य से आगुरु हमको सतर्क करूछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चलंतु हम माने समस्ते आपण अपना चक्षु बंद करिबा एवं परमेश्वर को धन्यवाद देवा कि प्रभु आज पर्यंत आम मान को सुरक्षित भाव निरापद भाव रखी हस्त जो अच्छी सर्वदा आमर ऊपर से रखी अच्छी केबे ही हमको तांके अनाथ कर छाड़ी नांती कौन सी भाव से आम मान को एकला कर छाड़ी नांती सर्वदा से आम मान को सहवर्ती परमेश्वर होती तेणु आम मान समस्त प्रभु धन्यवाद देवा कारण आम जमती भी हेतु आम परमेश्वर सृष्टि अटु एवं परमेश्वर आम को प्रेम करती तेणु आम प्रभु को धन्यवाद देवा Thank you, Jesus. Hallelujah. Hosanna, Lord of Jesus. Thank you, Hosanna, Father. Thank you, Hosanna, पवित्र पिता धन्यवाद होछु राजा हालेलुया पिता तुम हस्त पिता तुम बलवंत हस्त तुम सर्वदा हम तुम विस्तार करियछु धन्यवाद होछु राजा ओ पवित्र पिता तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा धन्यवाद हालेलुया राजा निजको तुम अर्पण करूछु राजा हालेलुया थैंक यू सो मच पवित्र पिता थैंक यू होली स्पिरिट आमान को सुंदर दिन देइथिबारु धन्यवाद होछु राजा ओ प्रिय परमेश्वर आमाने भाबी नथिलु पिता परमेश्वर दिन देखिबो पिता मात्र तुम आमको ओ प्रिय परमेश्वर सुंदर दिन देलो धन्यवाद होछु राजा तुम महान नाम को धन्यवाद होछु राजा तुम्हारे पवित्र नाम को धन्यवाद होछु राजा हालेलुया स्तुति प्रशंसा होशन हालेलुया तुम समस्त को संभाली रखिबार परमेश्वर राजा तुम्हारी आराधना आम करूछु राजा हालेलुया होशना होशना निजको तुम समर्पित करूछि पिता हालेलुया राजा तुम्हें आमन को कढ़ाओ पिता परमेश्वर हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू होली मास्टर थैंक यू होशना हालेलुया राजा मैं तेरा ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं मैं तेरा ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे 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 मैं तेरे ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं मैं तेरे ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं सर्वशक्तिमान तू ही है सबको संभलता भी तू है सर्वशक्तिमान तू ही है सबको संभलता भी तू है तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं तेरी आराधना मैं करूं मैं तेरे ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं मैं तेरी ही कला हूँ खुद को तेरे हाथों में दे दूं यीशु तेरा ऊपर है मेरे
यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद होची राजा, तुमर अनुग्रह हस्त जे पिता हमर ऊपर पिता सर्वदा तुम रखिअछ। हो पवित्र पिता, धन्यवाद होची राजा, तुम्हारे महानाम को हमें प्रकाश करो राजा, तुम्हारे महानाम को धन्यवाद होची राजा। थैंक यू हालेलुया। होशन हो प्रिय परमेश्वर, स्मरण करूछु राजा, आमे केवल धूଳି मात्र अटु राजा। ओ पवित्र पिता, तुम्हें हमको गढ़िअछ आपण प्रति मूर्ति पिता, धन्यवाद होछु राजा। ओ पवित्र पिता, तुम्हें अनोखा प्यार हमको प्यार करो पिता, धन्यवाद होछु राजा। होशना हालेलुया राजा, होशना पवित्र पिता। ओ प्रभु पवित्र राजा, धन्यवाद होछु राजा, हालेलुया राजा, होशना होशना हालेलुया राजा, होशना। थैंक यू जीसस, होशना हालेलुया राजा, धन्यवाद पवित्र पिता। मोर प्रिय मैंने आमे समस्ते आमे जानियो आमे केवल धूଳି मात्र, समस्ते निजको परमेश्वर को समर्पण करबा, ताकि परमेश्वर मन ए जो नुआ वर्ष प्रभु मन को देवा पाइन जाउछंती, से वर्ष को प्रभु हम जे हमको जे पर जोड़िबे, उत्तम भाबरे तांकर स्तुति प्रशंसा तांकर आमे जे पर तांकर प्रशंसा करि पारबा। ए प्रकार गुटे बर्तन सदृश तांके जे पर आमे से गढ़िबे, प्रकार आमे समस्त निजको समर्पण करबा प्रभु को ठारे। थैंक यू जीसस, हालेलुया राजा, होशना। आमे केवल धूଳି मात्र तुम माने हमर कौन सी योग्यता नहीं कि परमेश्वर को सानिध्य आमे बसी पारिबा, किंतु प्रभु एते महान जे से आमान को ए सुंदर दिन देले, सुंदर समय देले, एवं ए जो समय आमे पाई अच्छु ताहाको आमे हाथ जोड़ा जेपरि न करू, ए प्रकार आमे निजको प्रस्तुत करू परमेश्वर को ठारे। प्रभु को कहू कि परमेश्वर हालेलुया राजा, होसन्ना राजा, स्तुति रिबा शखंतर बरबा से उदरबा शंदरबा, होसन्ना राजा, स्तुति रिबी शखंतरबा, होसन्ना राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमे समस्त प्रभु को ठारे सबपति परमेश्वर से परमेश्वर उपस्थिति अच्छु, हालेलुया, होसन्ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निजको आमे समर्पण करबा, प्रभु को कहबा, प्रभु मते गढ़ाओ पिता। ओ प्रिय परमेश्वर, तुम इच्छा अनुसार तुम हमको गढ़ाओ पिता, आम जे तुम्हें जे प्रकार इच्छा कर आम जीवन को पिता, आम से प्रकार आम जीवन को बीते पारे प्रकार आम कह तुम प्रिय मैंने हालेलुया राजा, होशना होशना, हालेलुया राजा, आमेन जीसस, बोले हालेलुया। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में प्रभु, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जाने प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को हम देते हैं, पूरे दिल से करते हैं, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, हमको बना दे तू मेरे खुदा।
Thank you, Jesus. Hallelujah, Raja. Hosanna, स्तुति राजा. हो पवित्र पिता परमेश्वर अपना वाक्य पिता परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଗଠନ କର ପିତା परमेश्वर. हालेलुया स्तुति प्रशंसा पाइबरे एकमात्र ଯୋଗ୍ୟ परमेश्वर. ଓ ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ଅଟୁ ପିତା. ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା परमेश्वर को ଓ ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଆମେ broken heart को ନେଇକି ପିତା ତୁମ ଠାରେ ଆସିଅଛୁ ରାଜା. ତୁମେ ହିଁ ଯୋଡ଼ିବାର परमेश्वर. ଓ ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତା परमेश्वर ତୁମେ ସେଇ आशीर्वाद युक्त पिता बादल को तुम्हें ढांक दियो पिता परमेश्वर. ओ प्रिय परमेश्वर, ओ प्रिय परमेश्वर तुम्हें महान और राजा. हालेलुया राजा. होशाना स्तुति होशाना पवित्र पिता परमेश्वर. हो प्रिय हमें विश्वास करू राजा तुम्हारी उपस्थित. हो प्रिय परमेश्वर तुम्हें जे स्थान उपस्थित अच्छे बोली मागुछु राजा. हो प्रिय परमेश्वर जेपरि वाक्य पिता परमेश्वर अच्छी पिता जते जन मध्य पिता तुम्हारी रब शुणिले पिता समस्त पिता परमेश्वर तुम्हारे से अनुग्रह बादल पिता परमेश्वर तांकर हो प्रिय परमेश्वर तांको ढांकी देला पिता परमेश्वर एवं से माने ओ प्रिय परमेश्वर तुम्हारी रब शुणी पारिले पिता परमेश्वर तुमको जानी पारिले पिता हम जानो राजा. धन्यवाद हो राजा. हालेलुया तुम्हें हमको सहवर्ती परमेश्वर है राजा. होशाना स्तुति रिपा शंका दरबार होसन्ना राजा स्तुति रबाशंदर बस्तुति रिबिशकंतर बरबसे. हालेलुया राजा. होशन्ना राजा स्तुति रिबाशंदर बाहोली. हालेलुया राजा तुम्हें हम सहवर्ती परमेश्वर हो राजा. हालेलुया राजा तुम्हारे आत्मा करो बादल पिता परमेश्वर मोटरे पिता ओ प्रिय परमेश्वर घेरो पिता परमेश्वर. हालेलुया तुम्हारे से पिता आत्मा रो वर्षा पिता परमेश्वर मध्य तुम्हें वर्षित करो बोली मागुछु राजा. होसना पिता जते जन जोड़ी अच्छा पिता प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर राजा. होसना पवित्र पिता समस्त हृदय पिता तुम बहुल मात्र प्रेम पिता जो प्रकाश प्रकार तुम्हें कार्य करो राजा. होशन्ना स्तुति. हालेलुया राजा. होशन्ना हालेलुया राजा आम समस्त तुम आशीर्वाद करो राजा. हालेलुया राजा स्तुति रिबा शंदरबा होशन्ना उदरबा शंकरबा स्तुति बेशकंतरबस्ते. हालेलुया राजा. होसन्ना स्तुति रिबिशंदरबा स्तुति वाश्यकर बास्ते. हालेलुया राजा. होसन्ना प्रीतमांसु. हालेलुया रबासे. हालेलुया राजा. होसन्ना थैंक यू जीसस. हालेलुया राजा तुम्हारे अनुग्रह बादल जे तुम्हें हमको देइछ धन्यवाद देउछु राजा. मोर प्रिय माने हम समस्त परमेश्वर ठार निकटवर्ती होछु राजा. राजांकर आमे प्रशंसा करूछु मोर राजा मानकर. हालेलुया राजा. होसन्ना स्तुति रिबिशकंतरबा हो रबा शंदरबा स्तुति रिबिशकंतरबा रबाश्य आदरबा शंदरबा होसन्ना स्तुति रिबिशकंतरबा शउदबा शंदरबा होसन्ना रबाश्य. हालेलुया रबास्ते. हालेलुया राजा से परमेश्वर ठार आमे निकटवर्ती होछु मोर प्रिय माने. हालेलुया तांकर से आत्मा करो बादल जे आमर ऊपर अछि आमे विश्वास करू. हालेलुया से आत्मा रो वर्षा से परमेश्वर मोठारे पिता वर्षित करने चाहती मोर प्रिय माने. हालेलुया आमे समस्त आम हृदय को परमेश्वर ठारे समर्पित करबा मोर प्रिय माने. हालेलुया राजा. होशन्ना स्तुति होशन्ना. हालेलुया राजा. होशन्ना जेपरि से आत्मा रे आमे जेतबे भिजिबा से आत्मिकतार से स्वाद आमे पाई परिबा एवं से सुस्थता से अनुग्रह आमे पाई पारबे. एथिपाई आमे समस्त आम निजको समर्पित करबा. हालेलुया राजा स्तुति रिबिशंदरबा होसन्ना रबास्ते उदरबा शंकरबास्तर बारबास्ते होला बाबा बाशी हमदरबाशी किलिबांदरबाशी. हालेलुया राजा. थैंक यू जीसस. हालेलुया रबास्ते. हालेलुया राजा. होली. हालेलुया राजा. होसन्ना. हालेलुया राजा हम समस्त को छुआ पिता परमेश्वर होरी बाशंदर बस्तूरी बिशकंतर बस्तलर बारबाशी. हालेलुया राजा हो रबा शंकर बस्ती निमिर बाशंदर बा. हालेलुया राजा. थैंक यू रबा संदर बस्तु तिरी बिशकंतर बा हो रबा संदर बस्तु तिरी बिशकंतर बरबाशी हादर बाशंकर बा होला रबासे. हालेलुया राजा. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ओ पवित्र पिता तुम्हारे उपस्थिति निमित्त धन्यवाद हो राजा. हालेलुया राजा हो रबा संदर बस्तु तिरी बिशकंतर बरबासे होला रबा संदर बस्तु स्तुति स्तुति रबासे. Holy hallelujah raja. Hosanna hallelujah raja. Holy pasandara. Thank you Jesus. तेरी महिमा के बाद घेरे हम सभी पर. तेरी महिमा के बाद घेरे हम सभी पर. हे प्रभु तू छू ले
हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की बरसे हम सभी पर। तेरी आत्मा की बरसे हम सभी पर। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। महिमा और महिमा यीशु तेरा। महिमा और महिमा यीशु तेरा। तेरी महिमा के बाद घेरे हम सभी पर। तेरी महिमा के बाद होले इस जहां पर। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। चंगाई और छुटकारा हो जाए यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा हो जाए यीशु के नाम पर। हे प्रभु तू भर दे अपने सामर्थ से। हालेलुया। हे प्रभु तू हमें भर दे अपनी आत्मा में। तेरे आत्मा की बरसे हम सभी पर। तेरे महिमा के बरसे हम सभी पर। तेरे अनुग्रह की बरसे हम सभी पर। तेरी दया की बरसे हम सभी पर। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू भर दे अपनी सामर्थ्य से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। Thank you, Raja Oshana. Thank you, Jesus.
थैंक यू पवित्र पिता तुम्हारी दया है तो पिता परमेश्वर में दिन देखियो धन्यवाद हो राजा तुम्हारी प्रशंसा करूछु राजा अम्मन को पिता परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद कल तुम्हारी उपस्थित पिता बसिया पुणी थरे देल धन्यवाद होछि राजा पवित्र पिता परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर राजा ओ प्रिय परमेश्वर जते जन जोड़ी अछंती ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर राजा ओ प्रिय परमेश्वर आराधना तुम्हारी ओ प्रिय परमेश्वर प्रत्येक लोक मान को स्पर्श करू पिता परमेश्वर तांके जेपरी आहुरी पिता तुम ठारे पिता परमेश्वर लगी रह इच्छा करिवे प्रकार तुम्हें कार्य करो राजा ओ प्रिय परमेश्वर धन्यवाद होछि राजा पुणी थरे पिता प्रत्येक को पिता तुम्हें आशीर्वाद करो रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जते जन जोड़ी अछंती पिता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो राजा धन्यवाद होछि राजा सुंदर दिन देलो सुंदर सुजोग देलो तुम्हारी उपस्थिति हम जीवन देलो धन्यवाद होछि राजा पवित्र पिता तुम्हें आगामी जतिक भी कार्यक्रम थाए पिता प्रत्येक विषय तुम्हें आशीर्वाद करो राजा धन्यवाद पिता मान को मध्य तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हेलो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर जत जन जोड़ी अछंती तांकर परिवार से द्वारा पिता जत जन भी उद्धार प्राप्त होते पिता समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर आपण बहुल मात्रा तुम तांको आशीर्वाद कर धन्यवाद पिता हम प्रार्थना सुनलो प्रार्थना प्रत्येक उत्तर दे अछ तुमरी आत्मा को बादल हम जीवन तुम्हें दे अछ तुमर से वर्षा पिता हम जीवन तुम्हें अनुग्रह वर्षा तुम्हें हम जीवन रे वर्षित करियो धन्यवाद होछि राजा प्रत्येक को आशीर्वाद करो धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनलो प्रार्थना प्रत्येक को उत्तर दियो धन्यवाद दे यीशु कृष्ण को नाम रे मागुछि आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अति सुंदर गीत गुड़ाक गाई हृदय स्पर्शी आराधना मध्य प्रभुंकर उपस्थिति मध्य को आम समस्त को नहीं प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करई अछंती प्रभु आपनको प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करंतु आ परमेश्वरंकर हस्त आपणकर ऊपर आम समस्तंकर ऊपर प्रभु सर्वदा रखी अछंती सेति प्रभु आपनको आज सुरक्षित करी तांकर महिमा निमंते प्रभु आज आपनको व्यवहार करू अछंती एभली दिन प्रतिदिन परमेश्वरंक ठारे आपण बढ़ंतु आउ प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करंतु सुंदर आराधना निमंते बहुत बहुत धन्यवाद गॉड ब्लेस यू सिस्टर आसंतु समस्त को उच्च कर ताल दे सिस्टर को उत्साह प्रदान करिबा हालेलुया सुंदर आराधना आमे सुनि जाई अछु आउ एबे वाक्य सुनिबार समय आज प्रभु तांकर दासंक मुखरु के प्रकार भजन आम मानकु देवा पाई प्रस्तुत करि अछंती से आत्मिक भजन को आमे खाइबा निमंते निजको प्रस्तुत करिबा आ समस्ते सुस्थिरतार सहित धैर्यर सहित समस्ते अपना अपना वीडियो ऑन करी परमेश्वर को सम्मान करी परमेश्वर निकट रे आमे बसी अछु आसंतु आम मानकर मध्यरे प्रभुंकर दास रेवरेंट सामुएल बेहेरा आज्ञा अछंती मु तांको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे एक जीवंत वाक्य दे मु आह्वान करबा पई चाहे तृण शुष्क होई जाए पुष्प मलिन हुए मात्र आम्भमानक परमेश्वरंकर वाक्य अनंत काल स्थायी वाक्य नहीं आम मानक मध्य परमेश्वरंकर दास आसु अछंती आम समस्ते उच्चकर ताल दे आज्ञा को आरंभ करिबा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा एबे आपनकर समय वाक्य मध्य कढे नियन प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚାଳିକା ଭଉଣୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଟାକରିଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନାଇଁ କି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଟେ ରିମେମ୍ବରେବୁଲ ଦିନ ଅଟେ କାରଣ ବର୍ଷର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଉପାସନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି କାହିଁକି ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଢେଇ ନେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଯିବୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଭା ଭିତରେ ବସିବୁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାନଟେ ଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଅକେଜନ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ କି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଡ ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୁଡାକ ପର୍ବ ବୋଲି ଭାବିକି କିନ୍ତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାର ସେମାନେ
बहुत गुरुत्व दियंती एवं उपासना को जाती प्रभु निकट रे निजको कृतज्ञता ज्ञापन करती तेणु प्रभु नामर धन्यवाद हो एपरी एक विशेष दिन रे आमर होस्ट महाशय आज आम को ये सुंदर सुजोग आनी दे अछंती एकत्र हेबा पाई आज हूँ से दिन पवित्र दिन अटे प्रभु नामर धन्यवाद हो जेतु समय मध्य अनेक हो जाइछि तेणु अल्प समय आम मैंने प्रभु वाक्य मध्य दे जाउथुबा मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम को सुंदर सुजोग दे अछंती आउ गोटे कहबा पई चाहे जे आज आम को जो वाक्य समय दिया जाई अछि आज प्रभुकर वाक्य रु आम माने पढ़िबा उपदेशक तार 12 पर्व तार प्रथम पद उपदेशक 12 पर्व तार प्रथम पद आउ तुम्हें यौवन काल रे आपण सृष्टिकर्ता को स्मरण कर जेहेतु दुस्समय आसुअछि जो सब वर्ष रे तुम्हें कहब ए सब रे मोहर किछि सुख नाही से सब वर्ष सन्निकट हेउछि आमेन प्रभु ए पठित वाक्य रे एवं आमानकर श्रवण रे हम समस्त को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करंतु प्रिय माने आमाने प्रभुंकर सेवा मध्य रे जेतबेले जाऊ जेतबेले प्रभु आमान को ए सुंदर सुजोग देई थांती सेतबेले आमाने गोटे विषय को ध्यान करबा आवश्यक कारण आमे केही एपरी व्यक्ति ना हो जे कि यौवन देई कि न आसी कि आमाने वृद्ध हो जाई समस्तिक जीवन रे यौवन आसी थाए तापरे वृद्ध अवस्था आसी थाए नहीं कि तेणु यौवन होची जीवनर सबुठारु उत्तमांश समय उत्तम समय आउ से यौवन समय रे सृष्टिकर्ता को स्मरण करिबा जेहेतु काहे स्मरण करिबा प्रभुकर वाक्य लेखा जाउची जेउ सब वर्ष रे तुम्हे कहिबो ए सब रे मोर किछि सुख नाही तळुको पढ़ी गले धीरे धीरे आखि नाक कान हाथ गोड़ दांत ए सब गुड़ाक कि प्रकार भावरे अकर्मण्य हे जाउछंती कि प्रकार भावरे ताहा दुर्बल हे जाउछंती एवं सेमाने कहउचंती आम द्वारा किछि हेबो नाही तळुको जदि आपण माने पढ़ी जिबे हाँ 3 पद 4 पद 5 पद ए सब पद गुड़ा करे लेखा जाउची जे से माने वर्तमान स्वीकार करूछंती जेहेतु यौवन चली जाइछि वर्तमान वृद्ध अवस्था ना स्वाद बारी पारुची ना कर्ण रे सुनी पारुची ना आखि देखि पारुची ना गोड़ गुड़िक दंभ होइके छिड़ा ही पारुची समस्ते कहउचंती आमे दुर्बल 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 तेणु समय आसीछि ज्ञानी राजा ए स्थान रे आमान को सूचई दउछंती जे यौवन काल रे आपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करिबा तेणु अल्प समय आजिर वाक्य रे जो विषय नै आमाने आलोचना करिबा को जाउछु ताहा होछि विफलतारु सफलता विफलता मध्यरे किपरि सफलता को आविष्कार करा जाई पारे तेणु मु केते जनकर व्यक्तिଙ୍କ विषय रे कहिबी जो माने कि आमानकर जीवन आमान को तांकर जीवन द्वारा सूचई दउछंती जे से माने तांकर यौवन जीवन रे बा तांकर प्रारंभिक समय रे विफलता मध्यरे थिले किंतु से विफलता भितरे सफलता भितर को आसी अछंती जेते जण आमाने युवा भाई भौणी माने स्थान रे अछु युवा पिला माने आमाने अछु जेते जण आजिर वाक्य को आमाने सुनुछु आम समस्त को प्रभु आजिर वाक्य द्वारा उत्साहित करिबा पई चाहंती जदि आमे भाबुछु आज दिन आम पई गोटे विफलतार दिन ताहले केबे भी भाबुंतु नाही कारण विफलता ही सफलता को जन्म दिए विफलता मध्यरे ही सफलतार आविष्कार हुए सेति पई केबे हेले निजको गिव अप करिबा नाही निजको केबे हेले विफलता निकट रे सरेंडर करिबा नाही बरंच सदा बेले माने से सफलता परमेश्वर को निकट रे निजको समर्पण करिबा कारण हमर परमेश्वर होचंदी सफलर परमेश्वर से आमान को सफलता प्रदान कर जो जगत रे जो सफल मिलुची सेटा नाही जगत रे जो गुटका लेखा है नहीं कि जदि आपण मानकर दृष्टि पड़िथिबो सफल रो बैनर ऊपर सेठी लेखा हिथिबो समस्त सफलता व्यक्तिଙ୍କର पसंद से गुटका खाई कि कोडे सफल हे जाउछंती मु सेटा कहिबा पई चाहू सफल परमेश्वर
आमर परमेश्वर सक्सेस परमेश्वर से विजय प्रदान करबा परमेश्वर से निजे विजयी तेणु आमको मध्य से विजय दियंती। ओके आमे दुई तीन जन व्यक्ति विषय कहबी आ जो मानकर जीवन रे कि आमने सफलता देखि अछु। प्रथम विषय जाकुब जाकुबଙ୍କ विषय कहबी जे कि बाइबल रो जाकुब अटंती होय तो हमर एठी जड़े बड़ भाई बसी अछंती रॉबर्ट जाकब चिंचाणी मो तांको विषय कहबी नाही कारण तांको विषय से बहुत भल व्यक्ति अटंती किंतु मु कहबी बाइबल रो जो जाकुब पुरातन नियम रो जो जाकुब तांको विषय कहबी तीनोटी जे विषय कहबी जहां विषय आमे जानिचु आदि पुस्तक तार 28 पर्व रे तांकर घटना माने 28 पर्वर 15 पदरे गोटे विषय लेखा जाई अछि पुणी देख आम्भे तुम्हारा सहाय अटू आ तुम्हें जो जो स्थान को जीव से स्थान रे आम्भे तुमको रक्षा करिबा और पुनर्बार तुमको ए देश को आनिबा कारण आम्भे जहाँ तुमको कहि अछु ता सफल न करिबा जाए आम्भे तुमको परित्याग करिबा नाही। ओके जाकुबंकर जीवन विषय में कहबी जो जाकुबंक विषय कि पूरा आदि पुस्तक 25 पर्वरु 50 पर्व माने पूरा पर्व पुस्तकर अधा भाग जाकुबंकर विषय लेखा आरंभ पूरा शेष पर्यंत ए जाकुब तांकर जीवन स्तर को जदि देखिबा चारोटी स्तर रे ताहा थाए जोटा कि से विफलता मध्यरु केमती सफलता मध्य को आसु अछन। जाकुब जहांकु कि जहांकर नाम लेखा जाए जाकुब एवं एसो दुई भाई के समान जन्म होचंती जो जाकुबंकर जीवन रे परमेश्वर तांको जतबेले कढ़े कढ़े आणु अछंती। जाकुबंकर नामर अर्थ पद प्रहारक नहीं कि तो ए जाकुब जे कि निज नाम से बंची थिले तांको विषय जतबेले माने देखु जतबेले से जन्म होचंती से एसंकर पादमूल धरिकी जन्म होचंती एवं जन्म हैला परे से माने जो कहती सबु विषय लागी लागी थांती जतबेले जन्म है कि किछि वर्ष वृद्धि पाउछंती धीरे धीरे से मानकर जणे वन बिहारी होचंती जणे गृहस्थ परिका रहुचंती ए प्रकार समय रे जतबेले एस क्षुदित होचंती खाद्य पाई ए प्रकार समय रे तांकर भाई तांकू ज्येष्ठाधिकार मागुछंती बा ज्येष्ठाधिकार छड़े नउछंती आउ शेषरे एपरी एक सुजोग आसुची जो सुजोग रे कि मांकर कुप्ररचना रे से बड़ भाईंकर आशीर्वाद को मध्य छड़े नउछंती प्रतारणा करी नहीं कि तांको जीवन रे हमें देखुछु जे से जगत जागतिक भाव रे हुए तो सफलता को हासिल करूछंती किंतु प्रकृत रे सही सफलता परमेश्वर को द्वारा ताहा प्रदत्त हो नाही एवं से निजर मांकर कथा रे पड़ी अपना बापा को से कौन करुछंती ठकिबा पई चेष्टा करूछंती एवं शेषरे सेई आशीर्वादर अंशी हेबा पूर्वरु तांको मनरे गोटे भय आसुची काले मो आशीर्वाद पाइबा को जाय जदि अभिशाप पाई जाए किंतु मां सब जगह तांको सपोर्ट करूछंती जो द्वारा कि से तांकर प्रथम स्तर रे माने जेतेबेले देखुछु जे से हुए तो आशीर्वाद को जाबुड़ीबा जगह रे तांकर से परमेश्वर को निकट रे से आशीर्वाद को पाइबा जगह रे से कौन करूछंती एक प्रकार ठकिबा काम करूछंती एवं शेषरे निज भाई ठारू से प्रथम भागरे आमे देखुछु से आशीर्वाद को नेकी फेरी जाउछंती बा प्रतारणा करी से स्थान से चली जाउछंती जेतेबेले द्वितीय स्तर को आमे देखु तांकर जीवन रे से चली जाउछंती निजर मामू घर को आ मामू घर को चली गला परे जो मामू घर को से गले से स्थान रे से मने मने खुशी होउछंती जे जा हो मु आशीर्वाद गुडा को पाई जाईछि किंतु तांको जीवन रे जे अन्य को ठके से जे ठकामी रे पड़े एटा से सेते बेले अनुभव कले
କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା ନା ମାମୁଁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ ମାମୁଁର ଝିଅ ସହିତ। ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 7 ବର୍ଷ, ପୁଣି ତାପରେ ସେଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆହୁରି 6 ବର୍ଷ, 20 ଇୟର୍ସ, 20 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଶେଷ 6 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାକୁବ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଅନୁଭବ ବି ଆସୁଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ 6 ବର୍ଷ ରହୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଯାଉଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳତା ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସହାୟଠୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଏଇ ଦେଶକୁ ଆଣିବା। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏକ୍ସାଇଟେଡଲି ସେ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୋଲ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ କଢେଇ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫେରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ନିଜର ପୈତୃକ ନଗରକୁ, ବାଟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପଡେ, ଆଉ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେଇଠି ସେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଏକ ନୂତନତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ତାହା ହଉଛି କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି, ଜାବୁଡିକି ଧରୁଅଛନ୍ତି, ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଳ ସକାଶୁ ନୁହଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ସକାଶୁ ନୁହଁ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମାତ୍ର ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତୁମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏଇ ପଦକୁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ପଢିଛି ସେତେ ଥର ମୁଁ ଏନକରେଜ ହେଇଛି। ସତରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମେ ଆମର ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳରେ, ଯୋଉ ଯୌବନ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ରକ୍ତ ଗରମ ଥାଏ, ଯୋଉ ଯୌବନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯୋଉ ଯୌବନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଥାଉ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଥାଉ, ସେଇ ସମୟକୁ ନମ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସମୟ। ସେଇ ସମୟ ଆଜି ଯାକୁବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାକୁବ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବଢ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ପୁତ୍ର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ କି ଯୋସେଫ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ଥାଇ ସେ ଆପଣା ପୈତୃକ ବଂଶକୁ ବା ଆପଣା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଡକଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 46 ପର୍ବର ଘଟଣା, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ମିଶରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନୁହଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 46 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଯଦି ପଢିବେ, ସେ ଲେଖା ଯାଉଅଛି, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସର୍ବସ୍ୱ ଘେନି ଯାତ୍ରା କଲେ, ପୁଣି ବେର୍ଷେବାରେ ଉତ୍ତରି ସେଠାରେ ଆପଣା ପିତା ଇସାହକର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଯାକୁବ, ହେ ଯାକୁବ।
ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପିତାର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ମିଶରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଏକ ବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି। ଲେଖାଯାଉଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ସେଦିନ ହୁଏତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲାବନ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରି ପକେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଭଲରେ ରୁହେ, ନା ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତୁମେ ଏଟା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ବିଫଳତା ସଦାବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ କଣ କରେ? କବଳିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଯାକୁବଙ୍କୁ, କହିଲେ, ଯାକୁବ ତୁମେ ଯାଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଆଜିର ଜୀବନରେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା। ସେ ଇମାନୁଏଲ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଅଟେ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଯାଇ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଯାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଉନା। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଯାଉ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ତରଫା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକ କଣୁଆ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଯାକୁବଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଯାକୁବ ହୁଏତ ପରେ ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ନ ବୁଝିବା? ଆରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ନ କରିବା? ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସେଇ ଯାକୁବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30 ପର୍ବରୁ 50 ପର୍ବ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାଟି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯୋଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ପଦ ପର୍ବ କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଯୋସେଫ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଓ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ବିଡା ଗୁଡାକ ରହିଅଛି, ଆଉ ମୋର ନଡା ବିଡାକୁ ତୁମର ନଡା ବିଡା ଗୁଡାକ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ଯାଇକି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ହୁଏତ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଭଲ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ, ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ଆମକୁ କହିବୁ, ଆମେ ତତେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗରଖା, ସେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଦଉଥିଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ବିଫଳତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯୋସେଫ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯଦ୍ୟପି ଯୋସେଫ ନିଜକୁ ବିଫଳତା ଭିତରକୁ ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଆଡୁ ବିଫଳତା ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ସାମାଜିକ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଲେ? ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଲେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥାଇ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତା ଥାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦୋଷୀକୃତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହଉଛନ୍ତି ବା
ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଆସୁଅଛି। ଅନେକ ଥର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଯୌବନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନଟା ଆସିଥାଏ। ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ଚାଲିଯିବ ତା ନୁହଁ। ଯୌବନର ପ୍ରଲୋଭନ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଯୋସେଫ ନିଜକୁ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ। ଅନେକ ଥର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କଣ ସେଇ ସିଦ୍ଧତା ରହିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇକି ଗଲେ, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ସେଠି ବି ସେ ବିଫଳ ହେଲେ। ସେଠି ଯେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କାରାଗୃହରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ଆଉ କାରାଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପିଟ୍ ଟୁ ପ୍ୟାଲେସ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନର ଚରିତ୍ର କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ଗାତ ଭିତରୁ ସିଧା ରାଜଗାଦି ଉପରକୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ ରୁ କିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାସରୁ ରାଜା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର! ଆଉ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ୍ରମେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଯଦ୍ୟପି ବିଫଳତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଜୀବନ ସେ ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଝିଣି ପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟ ଝିଣି ଝିଣି ଗଲେ, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଟିଫର ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୋଟିଫରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପୋଟିଫର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ କାରାରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଲେ, ସେ କାରାରକ୍ଷକଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଲେ। ଏପରିକି ଯୋଉ କାରା ବନ୍ଦୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତି ପାରିଲେ। ଯୋଉ ରାଜା, ଫାରୋ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହୃଦୟକୁ ଜିତିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର 10 ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ କଢେଇନି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ କାହିଁକି ଏଟା ଘଟିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଟା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ଆଗକୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି। ବେଳେ ବେଳେ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କଣ ଭାବୁ, ଏହେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଏଟା ହେଲା, କଣ କଲି, ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଆମେ କଣ କରୁ? ବ୍ୟାକ୍ କୁ ଫେରୁ, ଆମେ ପଛକୁ ଚାଲୁ, ଡିସ୍କରେଜ ହେଇ ଚାଲୁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବିନି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବିନି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବିନି, ଆଉ ସେ worship କରିବିନି, କିଛି କରିବିନି, ନାଇଁ ବେକାର ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଲ ମଡେଲ ଆମ ପାଇଁ। ବିଫଳତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ପ୍ରତି ପାହାଚରେ ବିଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଫଳତା। ହାଲେଲୁୟା! କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସଫଳ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସକ୍ସେସ ପରମେଶ୍ୱର। ଶେଷରେ ରାଜଗାଦିରେ ଗୋଟେ ଚାକରରୁ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇକି ବସି ପଡୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାକୁ ଏଲାବରେଟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ କି ଜୁନୁସଙ୍କର ଜୀବନ, ଯୋଉ ଜୁନୁସ, ଯେ କି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଜୁନୁସଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ,
जुनुस पुस्तक रे पूरा पर्वटा आमे पढ़िबा दरकार नाही। जुनुस माने ताकर विषय लेखा जाउ अछि जो 4टी पर्व रे ताकर एक पर्वरु 2 पर्वर 10 पदरे जदि आमे देखु जो कि से ताकर विफलता मध्य दे यात्रा करू अछंती। परमेश्वर तांकु जेतेबेले कहू अछंती निनिबी नगर को जिबा पाई। हमर भौणी प्रश्न रे भी रखिथिले जुनुस केउ नगर को जाउथिले बोली। तो सेई जुनुसक विषय मु कहिबा पाई चाहे जे कि ताकर जीवन रे मध्य परमेश्वर आदेश दउचंती गोटे काम करिबा पाई। से कौन करुछंती परमेश्वर वाक्य को तुच्छ कला परी डिसोबिडिएंट होउछंती एवं शेषरे से जाई कि पहुंचुछंती कोठी तर्शीश को जिबा पाई से गाड़ी बसी पड़ु अछंती। परमेश्वर तांको कहिछंती निनिवे को जिबा पाई किंतु से विपरीत पार्श्व रे यात्रा करू अछंती। प्रिय युवा भाई भणी माने आज मु कहिबा पाई चाहे आमे केबे भी परमेश्वरकर इच्छार बाहर को जाई परिबा नाही। आमे जेते चेष्टा कले भी जाई परिबा नाही कारण परमेश्वर परमेश्वर अटंती। से केबे भी हमको छाड़िबे नाही। से दिन जुनुस को से चाहिले व्यवहार करिबा पाई आ से व्यवहार कले ताकर जीवन विफलता जे ताकर जीवन आमे जेतेबेले देखुछु से अबाध्य है कि परमेश्वर ठार दूर को जाउछंती। जो समय लोक माने प्रार्थना करूछंती निज निज देवता नारे प्रार्थना करूछंती जो माने परमेश्वर नुहंती सेमानक निकटरे सेमाने प्रार्थना करूछंती सेतेबेले प्रभुकर दास घुंगुड़ी मारी सोईछंती। आपण माने एक पर्व रे तांकर कहानी गुडाको देखिबे घटना गुडाको देखिबे लेखा जाउची से तळ स्तर को जाई सेठी सोईथिले। समय आसिला जो समय की लोक माने देखिले जे समुद्र स्थिर रहू नाही काहे के घटना घटू अछि। लोक माने निज निज आलोचना रे बसिले गुली बांट कले निश्चय केही जणे आम भितरे भूल लोक अछि जा सकाश एगुडी को घटुची। देखंतु शेषरे से माने ईश्वरंकर योजना को केमिति निजर जो साधारण योजना भितरे ताको जानि पारु अछंती। से माने गुली बांट करू अछंती शेषरे जानुचंती जे जुनुस से व्यक्ति खोजी खोजी तांकु तळ स्तर रे जलर माने जो जहाजर तळ भाग को से जाई सेठी निघोड़ निदर से सोईथिले। प्रिय माने प्रभु आपण को एवं मते एक गुरु दायित्व देई अछंती। ए जगत को पठेइचंती ताकर सुसमाचार को अन्य मान को निकट रे पहुंचेबा पाई ताकर मुक्तिर कथा को कहिबा पाई। से सृष्टिकर्ता परमेश्वर जगत को आसिले निजको प्रचार करिबा पाई निजको जणै देबा पाई निजको मु काहेकि ए जगत को आसी ताहा को प्रकाश करिबा पाई। आज सेई सुसंवाद को आम हाथ रे प्रभु देइचंती आमे अन्य मान को निकट रे पहुंचेबा जोटा कि से दिन जुनुस को कुआ गला तुमे जदि से निनिबे को न जीवो ताले निनिबेर लोक माने मरि जिवे। जुनुस निज बुद्धि रे चलिबा को लागिले से कहले जे से नगर को मु काहे जीव से लोक माने मते सुनिबे नाही बेकार रे मोर परिश्रम हबो। किंतु कौन सी कार्य केबे बेकार नुह। आम भितरे रॉबर्ट भाई अछंती ताको जीवन साक्ष्य मध्य मु सुनिछि केमती से ताड़ना मध्य दे जाई अछंती। जदि से ताड़ना को देखिला परे कहितांते ना प्रभु ए बेकार मो एठी रही कि माड़ काई कि खाइबी मो घर को फेरी जीवी। आज अनेक प्रभुकर दास माने अछंती मु जो स्थान रे काम करूची जो ढेंकानाल जिल्ला रे रहिची एठी मु भी ताड़नार शिकार हेची मु जदि हाथ गोड़ जाकी दै थांती आजी नाय प्रभु बेकार सब लोक माने परिवर्तन हेबे नै मु जानुची। हमर एटा होची गड़ एरिया राजा राजुड़ा समर गड़ एरिया हम ढेंकानाल गड़ जेमती गोटे गंठी की थाए सेमती एठी सब आत्मा गुडा को मते गंठी की अछंती सहज परिवर्तन हेबे नै। बहुत डिफिकल्ट एरिया पथुरिया एरिया एटा अक्लांत परिश्रम पर बहुत कष्ट रे गोटे दुईटी आत्मा आसु अछंती। आम भितरे सुशांत भाई हमर अछंती ए अंचल से एपर्यंत से जदियो भी प्रभुकर सेवा से निजे करू अछंती किंतु तांको अंचल को आपण जदि केबे आसीबे देखिबे तांको रेस्ट्रिक्शन तांको गां रे से एकुटिया
बहुत ताड़ना भीतर देख से जाऊछंती से बाहर जाके प्रचार करूछंती किंतु निज घरे से पार्टी करके प्रार्थना करि परिबे तांको पूरा बंद करा हैछि जदि आमे केबे भी तुम घरे देखिबु ताहले तुमको गाँव बॉयकॉट करा बहुत डिफिकल्ट देकी किंतु ता सत्य मत आज आमनकर प्रचार जारी रही गत दिन में आपण मान प्रार्थना अनुरोध दिया जाइथिला जो समय कि आम कैरल आम कर विगत रविवार माने गोटे रविवार छाड़ीता 15 तारीख जो रविवार से दिन आम घरे आम कैरल उपासना थिला जो थिरे कि आमे भाबितलु 120 ऊर्ध्व लोक जो माने से दिन एकाठी हेले एवं प्रभुकर गौरव करिवार सुजोग पाइलु मंडली धीरे धीरे वृद्धि पाउछि ए पर्यंत प्रभु अनुग्रह करी प्राय करबा पाई मते सुजोग देई अछंती तनो यह कौन विफलता भितर आमे सफलता आड़ को जाऊ जुनुस को जेतेबेले से दिन प्रचार करबा पाई कहा जाउछि से घुंगुड़ी मारी के सोई किंतु परे जेतेबेले परमेश्वर कर आघात तांको ऊपर आसिला से क्रंदन करू अछंती प्रार्थना करू अछंती तेनु जुनुस एक पर्व दुई पर्व रे तांकर आंठुपातिबा को देखू एवं 3 पर्व रे तांकर प्रचार को देखू एवं 4 पर्व रे तांकर फलाफल को देखू हालेलुया चारोटी फलता द्वितीय पर्व रे अनुताप तृतीय पर्व रे तांकर मिशनरी यात्रा एवं चतुर्थ पर्व रे तांकर रिजल्ट आउ जानते कि जदि पृथ्वी रे केही सफल प्रचारक थांती 1 नंबर बोली कह से होचंती किए जुनुस कहीं तांको प्रचार रे केते लोक आसिले 4 पर्व 11 पद देखंतु जुनुस 4 पर्व 11 पद तेबे जही मध्य दक्षिण और बाम हस्तर प्रभेद न जानिबार 1,20,000 अधिक लोक अनेक पशु अछन से निनिवे महानगर प्रति की आंभे की दया न करिबा 1,20,000 ऊर्ध्व लोक जो गाँव रे कि परिवर्तन हो जाओ जो सहर रे परिवर्तन हो जाउछंती कारण से माने प्रार्थना करूछंती से माने निवेदन करूछंती 3 पर्व रे जेतेबेले प्रचार होउची 3 पर्व 7 पद लेखा जाउची पुणी राजार ओ अध्यक्ष गणर आज्ञानुसार से निनिवीर सर्वत्र एही कथा घोषणा प्रचार कराइला जथा मनुष्य की पशु किबा गोमांसादी फल केही किछि आस्वादन न करू से माने भोजन की जलपान न करंतु मात्र मनुष्य और पशु चट परिधान करी यथाशक्ति परमेश्वर को डाकंतु और प्रत्येक लोक आपण आपणा कुपथरु और सेमानक हस्तस्थित दौरात्मरु विमुख हुअन्तु राजा आज्ञा करूछंती समस्ते पालन करूछंती शेषरे परमेश्वर सेमानक प्रति कृपा करी परिवेश को बदले दउछंती जो जुनुस ताक जीवन प्रारंभिक समय विफलता मध्य दे गला किंतु शेषरे से जड़े सफल प्रचारक ही पारिले प्रिय माने आजिर वाक्य ए 3टी विषय द्वारा मु समाप्त करिया पई चाहे जे परमेश्वर आज आपण को एवं मते कहिबा पई चाहत आमानकर जीवन जेतेबेले ए प्रश्न गुड़ाक रखू से प्रश्न द्वारा ही आमान को प्रभु साहाय्य करिवे आमे जोसेफ जाकूबंकर जीवन को देखिलु जाकूबंकर जीवन रे मध्य परमेश्वर प्रारंभिक समय तांकर बड़ कष्टकर थिला किंतु शेषरे से आशीर्वाद पाइले जो परमेश्वर अब्राहम को कहतिले आंबे तुमर संतान को आशीर्वाद करबा इसहाक को से आशीर्वाद आसिले इसहाक को कहले आंबे तुमर पुत्र को आशीर्वाद करबा याकूब से आशीर्वाद को पिकअप कले प्रिय माने याकूब निजको जदि से दिन मोल्ड करि न थांते जदि प्रभु को पाखर रखि न थांते से जदि जाबुड़ी धरि न थांते ताहले केबे भी से आशीर्वाद पाई न थांते आज प्रत्येक युवा भाई भौणी मान को आह्वान दवा पाई चाहे यौवन जीवन सबठारु उत्तम समय एई समय पाठ पढ़िबार समय एई समय गीत गाइबार समय एई समय प्रभुकर गौरव करिबार समय आज अनेक युवा मान को देखे जो माने कि विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य सेवन रे आसक्त हो जाती आज सेमानकर जीवन सफलता कोटी से गुटकारे सफल गुटकारे पान पराग आउ कौन कौन जाक बाहरी नाई प्रिय माने परमेश्वर एई सुंदर मुखमंडल देइचंती सुंदर सुंदर धड़ा धड़ा दांत गुड़ाक देइचंती एई धड़ा दांत द्वारा प्रभुकर प्रशंसा करिबा कला कला दांत रे नुह
ଅସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତରେ ନୁହଁ, ଅସୁଚି ପାଟିରେ ନୁହଁ। ଆଜି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମତେ ମୋର ଆଖି ଦେଖିନଥିଲା କେବେ, ମୁଁ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ସିଗାରେଟ ସ୍ମୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ମା ଧନୀ ଲୋକ ବାପା ମା ଧନୀ ବାପା ମାଙ୍କର ଧନୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅଶୁଚି କରି ପକଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ହବା, ଜଗତ ଭିତରୁ ପୃଥକ ହେଇଯିବା, ବାରି ହେଇଯିବା। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି କହିବେ, ଓହୋ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ବୋଲିରୁ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର, ଆମ ଢାଣିରୁ, ଆମର ବସିବା ଉଠିବାରୁ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଟାଉଟରୀ ଜୀବନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧମୟ ଜୀବନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ, ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନର ନମ୍ରତା ତାକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରାଇଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ଧତ ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଲୋକମାନେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେଇଯାଉଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ନତ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଜଗତରେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ମୁଁ ତାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ମୁଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନ, ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଜଗତର କାମ କରିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ କରିଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ମତେ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେଟା କେବଳ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡିଶା ସାରା ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛୁ, ଏଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଯେତେ ଆମେ ନମ୍ର କରିପାରିବା, ଯେତେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଯୁବପିଢି ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନର ବାକ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଫଳତାଠାରୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଜି ବାଇବଲର 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଗଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାକୋବଙ୍କ, ପୁଣି ଯୋସେଫ, ପୁଣି ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯାକୋବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଜୁନସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର କହିଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଅଛୁ କି ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଇଟଲି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ସହିତ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ